माता की आजिरा सत्संग की संसार कल्याण प्रभु करंद बोलन एक बार हरि बोला। ये संसापुर ग्रामर सपरिवार सुख शांति आनंद रे कालातिपात करंद बोलन एक बार हरि बोला। अनुष्ठान को जो माने साहाय्य सहयोग करिसंती ये षष्ठ वार्षिक अनुष्ठान को जो माने साहाय्य सहयोग करूछंती समस्तंकर परिवार धन धान्य रे परिपूर्ण प्रभु कर दियंतु बोलन एक बार हरि बोला। समस्तंकर मनोवांछा मनोकामना ठाकुर पूर्ण करंतु बोलन एक बार हरि बोला। और एक बार हरि हरि बोला। आसंतो सत्संग प्रारंभ करिया मां माने होळोळी देबे भाई माने हरि बोल दियंतु बोलन एक बार हरि बोला। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूढं गुरुर्मूर्ति पूजामूढं गुरुर्पदं मंत्रमूढं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूढं गुरुर्कृपा मोक्षमूढं गुरुर्कृपा निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। नमस्ते अच्युतानंद नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवन्तानन्दं बलरामा नमो नमः। बलरामा नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भजा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
सर्वं मम देव देव तारी तारी हुड़ाहुड़ी हरि सर्वं मम देव देव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हरे मुरारी मधुकैटभ भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सहोदे अजगेश्वरायण कृष्ण विष्णु जगेश्वरायण कृष्ण विष्णु लीलाश्रयनमा जगदीश्वर वीराश्रयमा जगदीश्वर आनंदी गवार हरि हरि बोला जगदीश्वर तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि भवन्ति तत्र सर्वाणि तीर्थानि भवन्ति तत्र अच्युत उदार कथा प्रसन्नम् अच्युतोदार कथा प्रसंग तारी तारी हुड़ाहुड़ी हरि बोल उदार कथा प्रसंग बोल भक्त वत्सल जगन्नाथ की जय बड़ ठाकुर बलभद्र गोसाई की जय सुभद्रा मैया की जय सुदर्शन महाराज की जय माँ महालक्ष्मी ठाकुरानी की जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय महापुरुष हरिदास जी की जय आजीर सत्संग की जय भागवत महापुराण की जय संसार कल्याण प्रभु करंदु वलंदे गवार हरि बोला ಈ ಅಂಚಳವಾಸಿ ಶುಭ ಸಂಧಿ ಆನಂದರ ಕಾಳಾತಿಪಾತ করন বলন্দে গವಾর हरि बोला অনুষ্ঠান কর্মকর্তা মানে দীর্ঘজীবী হন্তু বলন্দে গवार हरि बोला কর্মকর্তাঙ্গর মনোবাঞ্ছা মনোকামনা ঠাকুরে পূর্ণ করন বলন্দে গवार हरि बोला ಈ ಸಂಕಪುರ ಗ್ರಾಮರ ಸಪರಿವಾರ ಸುಖತಾಂತಿ রহন্তু বলন্দে গवार हरि बोला তন মন ধন দেই ଯେଉଁମାନେ এই অনুষ্ঠানକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ଠାକୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ଦେ ଗवार हरि बोला ଆହୁରି ଗवार हरि हरि बोला हरि ओम हेलो ओम सर्वप्रथमे मोर परमाराध्य परम ब्रह्म आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन शरण शरण सर्व कारण कारण पद्म बलास लोचन घटन घटना कोटि असी परात्पर परमेश्वर जगदाधार कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमत मनमत मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृत कर्ता अमृत मंदा अदृष्ट द्रष्टा आनंद कंद प्रभु जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरी ये अकिंचनर अभूम भुंज भुंज प्रणाम हे मणिमा आपणकर अभय चरण जुगल तले शरण दियंतु हे शरणारविंद महाप्रभु आपण को कोटि कोटि प्रणाम जणाउछु सर्वप्रथम बड़ ठाकुर बलभद्र गोसाई सुभद्रा मैया सुदर्शन महाराज माँ महालक्ष्मी ठाकुराणी अभय पदपात्र कोटि प्रणाम जनाई उत्कलीय भगत पंच सखा शिरोमणि महापुरुष अच्युतानंद जी कलागिरी छतिया धाम निवासी संत महात्मा हरिदास पदपात्र कोटि दंडवत सहित प्रभु सिद्ध बलदेव जो बसई पवित्र तुलसी क्षेत्र जी होचंदी प्रभु अधीश्वर तांकर अभय पदपात्र कोटि प्रणाम सहित विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ खिरिजती आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगर जी ठाकुरी
प्रभु चरमनाथ गुरुस्वामी भय पदपात कोटि प्रणाम जनाई मोर परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा जुगाचार्य ब्रह्मण्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु परम वंदनीय माता भगवती शर्मा वेद माता देव माता विश्वनाथ माँ गायत्री पदपात कोटि कोटि दंडवत जनाई एठारे उपस्थित मोर समस्त पितृतुल्य गुरुजन मंडली देवस्वरूप देवी स्वरूप शक्ति स्वरूप भक्ति स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप मातृस्वरूप माँ एवं भौणी मानी देवस्वरूप शक्ति स्वरूप भाई मान पदपात कोटि दंडवत जनाई कोनी कोनी सान सान पिला शुभाशीर्वाद करी एवं ये अनुष्ठान षष्ठ वार्षिक अनुष्ठान आज की वर्ष पर वर्ष वर्ष पर वर्ष विगत 5टी वर्ष अतिबाहित पर षष्ठ वार्षिक अनुष्ठान ये अनुष्ठान को बंची रखि कर्ता जी हूँ रत्नाकर भाई प्रभु करुणा करंतु महापुरुष कृपा करंतु जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु करुणा करंतु से दीर्घजीवी होंतु परिवार उत्तरोत्तर उन्नति हो मनोवांछा मनोकामना प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु पंचसखा पूर्ण करंतु बोलांगे एक बार हरि बोला और एक बार हरि बोला आओ ये वर्षर अनुष्ठान को जो माने तन मन धन दे साहाय्य सहयोग करिसथि प्रवचन हो बा प्रसाद सेवन हो बा यज्ञ बा जे कोनसी नाम संकीर्तन हो जो माने साहाय्य सहयोग करिसथि तन मन धन दे समस्त परिवार को सुख शांति आनंद रे प्रभु रखु समस्त मनोवांछा पूर्ण ठाकुर करंतु बोलांगे एक बार हरि बोला और एक बार हरि हरि बोला सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली अपेक्षा कौन हरि ओम समस्त निवेदन जी जो था कहीं काल विलंबन करी ये सत्संग स्थल रे आसी बसिया सत्संग स्थल रे आसी बसिया वर्तमान समय वर्तमान परिस्थिति वर्तमान सामाजिक पारिपार्श्विक अवस्था ये पारिपार्श्विक अवस्था सामाजिक परिस्थिति आज देखो कौन है आज शांति केउठार नहीं ना परिवार शांति अच्छी ना घरे शांति ना बाहर शांति आज केवल ये आमर समस्या आमर जनकर नह समस्या आज विश्ववासी आज विश्ववासी समस्या उपजी आब बोली तो अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखि कहते कहले बाबू रे हेला हेला बोली मोही उछोड़िबो हेलारे काटिबे दिन हरि भाव रस केही न जानिबे कर्म कांड हेबले न समस्त कहबे हे गला जहा कहूतले मालिकारे आलोचना करूतले आगरु एठी आसी देखो तो टीवी रे आमे देखुतले मालिका वचन जहा आलोचना करूतले ता सत हो गोटे पर गोटे ही चली कलिजुगर भविष्य मालिका गोटे पर गोटे महापुरुष मैंने जहाँ भविष्यवाणी कर सत गोटे पर गोटे तेणु आगामी समय सारा विश्ववासी कौन क्यों भली अवस्था सब आम पहुंचला सारा विश्ववासी ऊपर किभली दुख किभली संकट किभली समस्या घेरे सारा विश्ववासी रही आज की 600 वर्ष तले जो कागज कलमर उद्भावन ही नाला तालपत्र लेखनी साहाय्य उत्कड़ीय पंचसखा अच्युत अनंत यशवंत जगन्नाथ बलराम लिखि दी किसी आम आलोचना करवा कि पूर्व समस्त मोर निवेदन जी जो था कहीं प्रभुंर नाम उच्चारण बेले दुई हाथ टिके आसन जयकार कर सर्वे होइबे एक मुखारी उद्धाव हेउला की नारायण रखरे उद्धाव राधे गोविंद 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 उद्धाव मधुगढ़
ମକରନ୍ଦାୟୀ ଉଦ୍ଧାବ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖ ହୋଇ ନାରାୟଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆସିବ ଏମିତି ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଛତିଆ ବଟର ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ଲୋ ବାଉଡ଼ା ବିରଜାରେ ଲେଣି ଡାକ ସତୀ ଯୋଗରେ ସଂଗତରେ ଘେନି ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ବିଳଲ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ପିଠା ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ଲୋ ବଉଳ ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ ଏ ଜଗତକୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଜଗତବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ସାରା ଜଗତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ ଦେବୀ ବିରଜା ଡାକ ଦେଲେଣି ଦେବୀ ବିରଜା ବାହାରିଲେଣି ତେଣୁ 64 ଯୋଗିନୀ ସଂଗତରେ ଘେନି ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ 64 ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ବିରଜା ଡାକ ଦେଲେଣି ସାରା ଜଗତବାସୀ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ହାତ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁ ଏ ଆପଦ ବିପଦ ସଂକଟ ଯଦି ଆଗକୁ ଅଛି ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଘଟିବ ଭଳି ଅଘଟଣ ମାନ ଏ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସହାୟ ଏବଂ ଆମେ ସତ୍ୟ ନୀତି ଧର୍ମ ପଥରେ ଆମେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଧର୍ମକୁ ଧରି ଚାଲୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣ ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଫୁଲ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଲେ ଫୁଲ ଟେକିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହାତ ଟେକିଲେ ହଇରାଣ ହେବେ ମୋଟେ ନ ଟେକିବେ ଯିଏ ଶିଖି ନା କୃପଣ ତାକୁ କହିବେ ନା କୃପଣ ହବା ନା ହଇରାଣ ହବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ହେଲା बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जगन्नाथ स्वामी की बड़पटे टे जय बोली कहतु माँ मैंने ज्ञानी गणी मंडली बड़ी कजिया झगड़ा कला बेले केते बड़ पार्टी आम करूँ कि ठाकुर ना नेला बेलू ठाकुर ना जय कहला बेलू एत धीरे कहीं बोल सियावर रामचंद्र जी की जय जगन्नाथ स्वामी की हरि 2 मिनिट प्रभुंकर नाम कीर्तन करी विषय वस्तुर आलोचना को आसीबा है प्रभुंकर नाम 2 मिनिट नबा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 नाम केवल कलौ नास्तेव गतिरन्यथा रे कलिजुगर मनीष परिवार भीतर ही संसार भीतर ही स्त्री पिला छुआ धरी तेलनोड़ संसार भीतर विषया जंजाल भीतर बुड़ी रही सुखरे शांति आनंद जदि चलिबे
ये संसार सागर रो पारी होया पई चाहूछ ना संसार परिकल्मसर उद्धार पाइବାକୁ चाहूछ ना तो भी अनेक बाट रही कली जुगर मनुष्य भी शुणी नहीं तादर सहज सरल बाट हेउछ कोन प्रभु नाम सकाळे आ संध्यारे प्रभु नाम टिके नहीं सकाळे जेतळे बिछाणारे उठुची आ भले भले सकाळे जेतळे बिछाणारे उठुची प्रभु नाम उच्चारण रे प्रभु नाम कीर्तन रे प्रभु नाम भजन रे टिके दिनटा आरंभ करि देई राति रे जेतळे बिछाणा को सोइया पई आउछे ना प्रभु नाम उच्चारण रे प्रभु नाम कीर्तन रे प्रभु नाम स्मरण रे तोर दिनटा को शेष करि देई प्रभु नाम रे दिन आरंभ करिबा प्रभु नाम उच्चारण रे दिनटा शेष करिबा बुझिले एई नीति बाटरे चलते पहाड़ बड़ी विपद पत्थर बड़ी देहरे बाजी पड़ी कहला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे तारी तारी उड़ा उड़ी हरे हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ज्ञानी गुणी मंडली सब जेतबेले कांधे के लिए आके आपण माने चैतन्य महाप्रभु कहिले जे प्रभु नाम टिके सकाळ संध्या होता नाम ब्रह्म केवलम कळौ नास्ते गति कली जुगरे प्रभु नाम हेउचे श्रेष्ठ परिकल्मसर उद्धार पाइबा पाई किंतु हरिओम आमे हरे कृष्ण हरे राम कहूचे ये महामंत्र में नाम ब्रह्म सार नाम ब्रह्म बिनु जीव भव नुहे पार कली जुगरे प्रभु नाम हेउचे श्रेष्ठ किंतु सब जेतबेले कांधे के लेके जान कौन हरि नाम सत्य है कृष्ण नाम सत्य है कौन सब कांधे के नेला बड़े हरि नाम सत्य है कृष्ण नाम सत्य है कौन 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 हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है अच्छा कहीं कि कृष्ण नाम सत्य है कौन कहीं कौन जानी सब कांधे के नेला बड़े यदि महामंत्र चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण नाम को रखिले किंतु सब कांधे की नेला बेले कहीं कृष्ण नाम सत्य है कहले कहीं यदि जानी छथि ठीक अछि यदि जानी नाहंती आमे आपन को जणैबो किंतु एक ना जणैबो कहीं कहि एक ना जणैले आपन काली अधार उठे की हरु पळेबे केते बळे जणैबो शेष बळे जणैबो शेष बळे जे बसी रहितेबे से माने सुन के जीवे सब कांधे के जाला बेले हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है कहंती कृष्ण नाम सत्य है काई की कहंती नाही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण
करुणा जानकी की जय भक्त शिरोमणि वीर बजरंग बली की जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय बड़ ठाकुर बलभद्र बसी की जय सिद्ध बलदेव जीव की जय पवित्र तुलसी क्षेत्र की जय सत्य सनातन धर्म की जय सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आम आलोचना करूली छतिया बटर हरिदास महापुरुष लिखिं जगते पड़ब दुखलो बौड़ विरोजा देले डाक ये सारा जगतवासी दुख दिने पड़ब संकट दिने पड़ब विपद आपद दिने जगतवासी पड़ब मारी पारे लिखाई केते बेले पड़ब छतिया बटर हरिदास महापुरुष लिखिले मन देवी शुण कहले संवत्सर 5 सहस्र पड़ी शेष होइब सत्य युग आद्य प्रवेश शुभ युग होइब सत्य युग आद्य प्रवेश शुभ युग होइब सत्य युग आद्य प्रवेश शुभ युग होइब छतिया बटर हरिदास महापुरुष लिखिले कहले संवत्सर 5 सहस्र पड़ी शेष होइब कली युग शेष केते बेले हे आज अनेक लोक किए कहउजने कली युग शेष हो गलानी किए कहउजने कली युग आ बहुत वर्ष बाकी रही नहीं कली युग शेष हेलानी ना हेनी कहि परिबे किए कहउजने एटा घोर कली युग चली छी अबे कमी दियो किए कहउजने कली युग शेष हे गलानी आउ किए कहते नहीं नहीं कली युग आउरी आगु को बहुत वर्ष बाकी अछि केते जानि छथि सत्य युगर कली युगर आयुष केते वर्ष जानि छथि कली युगर बयस केते सत्य युगर आयुष होची बयस केते प्रिय माइने कमा पढ़ा कले के देव 17,28,000 वर्ष होची सत्य युगर आयु सत्य युगर आयुष हेला 17,28,000 वर्ष तृतीय युगर आयुष केते ना 12,96,000 वर्ष होची तृतीय युगर आयुष द्वापर युगर आयुष होची 8,64,000 वर्ष अच्छा कली युगर आयुष केते वर्ष कहले केते अच्युतानंद मालिका लिखे बोले 4 लाख दे पति सासा आश्रा सहस्र कली युगर आयुष कली युगर आयुष होची 4,32,000 वर्ष मन देख सुन यदि 4,32,000 वर्ष कली युगर आयु ताले कली युग केबे शेष हेबो आ हरिदास कहउछनी कली युग संवत्सर 5 सहस्र कली शेष होइबो या परे सत्य युग आद्य प्रवेश शुभ युग होइबो कली युग पर कौ युग आसीबो ना सत्य युग तृतीय युग द्वापर युग तापरे कली युग पर पुणी कौ युग आसीबो सत्य युग आसीबो नहीं तेणु कली युग शेष पर सत्य युग आसीबो आउ से सत्य युग रे लोक माने केमिति रहुतरे जानती सत्य युगर लोकंकर लक्षण कोन थिला सत्य युगर लोक माने केउ नीति आदर्श सहित बचुथिले ना समस्ते सत्य वचन कहूले सत्य युगरे समस्ते तपस्या करुले सत्य युगर लोक मानकर आयुष थिला लक्षे वर्ष समस्ते सत्य वचन कहूले सत्य युगर लोक माने बोली ये कथा महामुनि व्यासदेव लिखिछन्ति आपण पांजी पढियो पांजी रे मध्ये लिखा है बोल भक्त वत्सल भगवान की जय
हरि ओम हेलो 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 बोल भक्त वत्सल जगन्नाथ की सियावर रामचंद्र जी की जनगणन जनक की भक्त शिरोमणि वीर बजरंग वाली की सुधीयनी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कले कले बापुरे सत्य त्रतया द्वापर पड़ी ये चारि जुग परी जो जुग आसीब तार नाम हेउछि कोउ जुग ना सत्य जुग आ से सत्य जुगर लक्षण कौन ना महामुनि व्यासदेव लिखुछन आपण पढ़िबे पांजी सत्य धर्म रता नित्यम तीर्थानांच समाश्रय वंदन्ति देवता सर्वा सत्यर पत्यर पणनरा ये होछि सत्य जुगर लोकंकर लक्षण मन देई सुन सत्य जुगर लोक माने केउ नीति आदर्श रे बंचथिले ना सत्य धर्म रता नित्यम सत्य जुगर समस्ते धर्म को धरि चलुथे धर्म पथर के विच्युत हो नथिले धर्म पथर के ओहरी जाउ नथिले धर्म बाटरे समस्ते थिले समते धर्म रे थिले धर्म को छाड़ी के रमण किंतु आज कौन है सेतबळे सत्य जुगरे धर्मटा ही लोक मानक पई बड़ थिला मनीष जीवन रे चारिटा जिनिस कमेଇବା दरकार अर्जन करिवा दरकार कोन कोन ना धर्म अर्थ आ कोन काम मोक्ष किंतु वर्तमान समय रे हमर को दिनसटा बेसी हमें कमेया को चाहू छथि को दिनसटा बेसी दरकार धन आपण तो कहू नहीं धनटा बेसी दरकार ना नहीं सकाळ उठिले से कृष्ण मोह चाहिए खुशी लगे सकाळ उठिला के राम मुख चाहिए आनंद लागो सकाळ उठिले का मोह चाहिए बेसी खुशी आनंद लागुच कहले 500 टकिया नोट रे सकाळ उठिला खाली जो दिन गांधी मोटी के दर्शन कर दो से दिनटा आनंद रे बितुछि नहीं तेनो किंतु हरे टंका 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 हरे हरे एटा बड़ किंतु मने रखम हे मामा धरा रे रहिबो पड़ी दुखार्जित धन कहते नहीं दुखे अर्जित जेते धन आउ से नहीं सुखी प्रयोजन जीवन रे दुख रे जेते धन आपण अर्जन करथिबे संगे कोन पळेबो धन टंका पैसा सत्य हे कोठा बाड़ी सत्य हे धन संपत्ति जीवन आउ सुरहुत आउ कोन ना धरा रे रहिबो पड़ी दुखार्जित धन रमन्ते रहिबे गोष्ठे महिष गोधन गाई गोरु बंधाई देबे मालिक कोके रे बुहाई के जाउथबो मसाणी पण गाई गोरु माने पोगा छेंडे की मालिक पछरे दौड़ी जाते सब पछरे कि जहा खाइते ताको पाकुड़ी करथिबे सोई असुरमुखी भाजिया जीवो गृह द्वारे रही स्त्री को जगे जीव द्वार बंध जगे जीव गोबर पानी पके घर बळी आसीबो आ लडू जीव सुरहु 10 मसान जाई जीवे सब बही पुओ हेउ नाती होंदु पड़िसा होंदु बंधु बांधव होंदु को जगे जीवे संगे कांधे की सब कांधे की को जगे जीवे मसाणी जगे जीवे ना पोड़ी पड़ी गई साला परे गाधे पड़ी घर बळी आसीबो जे जा घर को जे जा बळी ताकर कोन आ जाय आसे आउ ये प्रियतम देह जीव चिता जाए साथी ये प्रियतम शरीर ये को जगे जीव हैं चिता जाए कोडा हला परे मुठाए पाउस ना आ किछि अछि शरीर ताले जीव किए जीव संगे कहते खाली यात्रा आस्ते खाली यात्रा जीवा ना खाली यात्रा आसीथंती किंतु खाली यात्रा जीवानी जीवा कोन नै कि जीवा दुनिया धन संपत्ति कोठा गाड़ी किछि जीवन
ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯିବ ତା ହଉଛି କଣ ନା ଧର୍ମ ପଥେ ଯିବ ପୁଣି ପର ଲୋକ ପଥେ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନା ଧର୍ମ ରୂପକ କୁକୁର ବା ଶ୍ୱାନ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମ ବଳ ଯିବ। ଆପଣ କେତେ ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, କେତେ ଧର୍ମ କମେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, କେତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ଯିବ ଧର୍ମ ବଳ। କେତେ ଧର୍ମ କମେଇଛ ସେଇଟା ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ବଣିଆ ଆଉ କଥା ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ବଣିଆ ଆଉ କଥା ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଥିଲେ, ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତପ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ବନ୍ଦନ୍ତି ଦେବତା ସର୍ବା ସତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ନରା। ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ବଚନ କହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଇଖିଣା ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହୋଇବେ, ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ଜୀବନ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଗଛ ଧନ ଖାଇ ସର୍ବେ କରୁଥିବେ ଅଭିମାନରେ, ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ବଚନ ରୁଧିବେ ତମ ତମରେ, ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ବଚନ ରୁଧିବେ ତମ ତମରେ, ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ବଚନ। ବୋଲ ଭଗତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ। କଳି ଯୁଗରେ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହୋଇବେ। ସତ କହିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ସତ ବାଟରେ ଯିବାକୁ କେହି ଚାହିଁବେନି। କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଗୀତା ଥୁଆ ହେଇଥିବ କାଠଗଡା ଭିତରେ, ହାତ ରଖି ଗୀତା ଛୁଇଁକି କହୁଛି ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ, ସତ ଛଡା ମିଛ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ହାତ ରଖିଛି ସିଏ ସତ କହିକି ଆଉଛି, ଗୀତା ଉପରେ ରଖିକି ହାତ କହୁଛି ପାଟିରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କରୁଛି କାମରେ। ଯାହା ମିଛ ଗୁଡିକ କହିକି ଆସ। ଓକିଲ ଯିଏ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆସିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ମିଛ କହିବ। ଜଜ ଯିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ହାତ ରଖିଛି ଦୋଷୀଟା ଇଏ ମିଛ ଯାହା ଯାକ କହିଦେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ବିମୁଖ ହୋଇବେ। କେହି ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ମନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନଟି ମିଛରେ ହେଇଥିବ, କଥା କଥାରେ ମିଛ କହିବେ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ ଏଇ ପଦିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ନର୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ନର୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଖିକି ଗଲେ। ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖଚ ଧନ ଖାଇ ସର୍ବେ। ଲାଞ୍ଚ ମିଛ, ମିଛ କହିକି ଧନ ଖାଉନ, ଲାଞ୍ଚ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବରେ ଘୋଳ କଡ଼ି କାଣ ଅୟନ ରହିବ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବାଟବଣା। ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ କରିବେ ଜ୍ଞାନ କହିୟ କଳନା। ଜ୍ଞାନ କହିୟ କଳନା ହେ ସୁଜନେ ଜ୍ଞାନ କହିୟ କଳନା। জ্ঞান কহিয় কলনা হে সুজনে জ্ঞান কহিয় কলনা। বলে ঘোর কলি কাল ভয় ন রহিব জ্ঞানী হেবে বাটবଣା। আজি কো দিন মজুরিয়া আজি দুনিয়ারে বাটবଣା নহ। দিন মজুরিয়া টিଏ মন ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦିନ ସାରା ମୂଲ ଲାଗିଲା, ମାଟି କାମ କଲା, କି କାହାର ଘର କାମ ଯାଇକି କଲା, କି ରଙ୍ଗ କାମ ଯାଇକି କୋଉ ଘରେ ପଲସ୍ତରା ରଙ୍ଗ ଦେଲା, କି ଘର ପଲସ୍ତରା କଲା। ଯିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସିଏ ଆଜି ବାଟବଣା ନୁହେଁ। ବାଟବଣା ନା, ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଲା ସେଇଥିରେ ତେଲ ଲୁଣ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣି ଆଇଲା, ପରିବାର ଲୋକ ଯାକ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେ, ପୁଣି କାଲି ସକାଳ ପୁଣି ମଜୁରୀ ଲଗେଇବାକୁ ଗଲା।
ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜି ବାଟ ବଣା ନୁହେଁ। ଯଦି ବାଟ ବଣା ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସୁନା ଗହଣା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ରଖିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଡି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ସୁନା ଗହଣାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବେଳ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଲା। ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଥିବେ। ସିଏ ବାଟ ବଣା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିଛି। ଯେ ଧର୍ମ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଆଣିକି ଚଳୁଛି। ଧର୍ମ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୀତି ବାଟରେ ସତ ବାଟରେ ଯିବି କି ଚିନ୍ତା ସେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଟ ବଣା କି ନା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆଜି ବାଟ ବଣା ନୁହଁ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାଟ ବଣା ନୁହଁ, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବାଟ ବଣା ନୁହଁ। ବାଟ ବଣା କିଏ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ନା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ବିଏ ଏମଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ପଦବୀରେ ଅଫିସର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆଜି ବାଟ ବଣା ନାଇଁ, ବାଟ ବଣା ହେଇନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଲା ଲୋକକୁ ଆୟୁଷରେ ପୁରେଇକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଆଜିକାଲି ସେଇ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବାଟ ବଣା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପଇସା ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ? ଆୟୁଷରେ ରୋଗୀ ମରିଗଲା ତମର। ଏଇମାନେ ବାଟ ବଣା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜି ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସେମାନେ ବାଟ ବଣା। ଆଜି ଏଟିଏମ ତାଡୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ର। ବେକରୁ ଚେନ ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାଗୁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ। ଇଞ୍ଜିନିୟର 10ଟା ବାଲି ବସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ସେଇ ପୋଲ ତିଆରି କରି କହିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡିବ। ଏଇମାନେ ବାଟ ବଣା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଜି ବାଟ ବଣା ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବୁଝିଲେ? ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବାଟ ବଣା ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆଜି ବାଟ ବଣା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧନ ଖାଇକି ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଅଫିସର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି, କଣ ରିକ୍ସା ବାଲା ଧରା ପଡୁଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କଣ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କର ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛି। ରେଡ୍ କାହା ଘରେ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ? ନା ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି ନାଇଁ। ରେଡ୍ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି। ଧରା ପଡୁଥିଲେ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ, ସେଇମାନେ ଆଜି ବାଟ ବଣା ନାଇଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇମାନେ ଖାଇ ଦେଶକୁ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଥିବେ ଅଭିମାନରେ ଛାଡ଼ି ସରିଆ बोले भक्तवत्सल जगन्नाथ की तो महापुरुष लिखिले सत्य धर्म पथरे माने दूरे जिवे ईश्वर आराधना करिवे जदि करूथांते। आज ज्ञानी माने बाट बड़ा बड़ बड़ पंडित माने आपण देखिबे जगन्नाथ नीति बंद कर दउछन। केई घंटा 8 घंटा बंद हो। जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର नीति बड़ देउडरे 8 घंटा बंद। लिंगराज महाप्रभुଙ୍କର नीति एई 3 दिन बंद। मंदिर मानकर नीति बंद। ठाकुर को उपास रखुचंदी ताले बाट बड़ा की पंडित माने ज्ञानी माने दिन मजूरिया मूर्ख माने अज्ञानी माने बाट बड़ा न। तर देखो तो समाज को ई माने ही आज ध्वंस आड़ में नउचंदी। ये दुनिया जदी ध्वंस आड़ में जाउची, ये संसार जदी ध्वंस आड़ में जाउची, ये पृथ्वी जदी ध्वंस आड़ में जाउ जीव बोली महापुरुष मालिका लिखचंदी। तार कारण की आपचर दाई की ना ज्ञानी माने, पंडित माने, विज्ञ जन माने, अज्ञानी माने रहନ୍ତି। बुझिले? तेणु से महापुरुष लिखिले बंदंती देवता सर्वा समस्ते देवतांकर नीतिकांति पूजा अर्चना करते सत्य जुगरे सत्य कृत्यर्पण करा समस्ते सत्य बाटर विच्युत होते धर्म पथर विच्युत हो। धर्मे जेबे थिब धर्म साहा हेब रखिबे बाना घोड़ाई दोष अपराध खंडन करिवे ब्रह्म अनले पढ़ाई। यदि धर्म बाटर थिब से धर्म बड़ आपद विपद तुमको साहब प्रभु तुमको बाना घोड़े रखिए आपद विपद संकट बेले तुमर जब दोष अपराध कि अजाणत ना ताले सब खंडन करदे ब्रह्म अनल पड़े धर्म सत्य पथर विच्युत हुआ जुगर मनीष।
କିନ୍ତୁ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ହରି ଓମ୍। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତଂ ତପୋ ବିରହିତଂ ସତ୍ୟଂ ଚ ଦୁରଗତଂ ଗତଃ ଲୋକ ଧର୍ମାହତଂ ଦ୍ୱିଜାଶ୍ଚଲଭିତା ନାରୀ ବସା ମାନବ। କଳିଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ। ଆଉ ନିର୍ବିଦ୍ୟା ପୃଥିବୀ ନିରୋଷଧି ରସା ନିଚା ମହଙ୍ଗତା ଗୋପାଳ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିତା ବିପ୍ର କୁମାର୍ଗ ଗତା। କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଚରିତ୍ର କଣ ଶୁଣିଛ? କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଧର୍ମ କର୍ମରେ କେହି ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଧନ ପଛରେ ବାଇଆ ହେବେ। ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଏଠି ହଉଛି, ଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କେତେ ଲୋକ ହେଇଛି ହଉନାହାନ୍ତି? ଶଙ୍ଖପୁର ଗାଁରେ କଣ ଏତିକି ଲୋକ? ଏତିକି ମା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଏତିକି ଆମେ ବସିଛେ। ମେଲୋଡି ଶୋ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ଶୋ ହେଇଥାନ୍ତା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଶା ମହାରଣା କି କାହାକୁ ଡାକିକି ଏଠି ନଚେଇଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପାଟି ପଡିଥାନ୍ତା, ଏତିକି ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ କଥାରେ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅନାଦର ହେବ ସୁରା ସୁରୀକି ଚିତ୍ରିବେ ବହୁଳାଲ ସୁରା ସୁରୀକୁ ଚିତ୍ରିବେ ଭାବଧାମକୁ ଅନାଶ ହୋଇଯିବ କି କାହାକୁ ନ ମାନିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୀତା ଭାଗବତର ଆଦର ହବନି। ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମେ ପୁରାଣର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାକୁ ଆଦର ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସୁରା କାହା ଘରେ କଳି କଜିଆ ଝଗଡା ହଉଥ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ଶଙ୍ଖପୁର ଗାଁରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ଘରେ ଯଦି ଝଗଡା ଯଦି ହେଲେ, ହେଲେ ଆଉ ସେଠି କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ? ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ନା? ସବୁ ଡକାଡକି ହେଇଯିବ। ହେଇ ଶୁଣିଲାଣି ନା କଣ? ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି କଜିଆ ଝଗଡା ଲାଗିଛି ନା? ତୁ ଜାଣିଲୁ ନା? ହବ ସିଏ ଆଜି ମତେ କହିଲା, ଏଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯିବା କଣ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲେ ନା କଣ? ନୁହେଁ, ଡକାଡକି ହେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯିବେନି ସବୁ ଯାକ? ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ଯାକ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ଉପରେ। ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ, ଡାକିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ନା? ଡାକି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଘରେ ଯାଇକି ଗଧା ହେଇଛ ନା? ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବା ତାଙ୍କର ହେଲେ। ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଯୋଉଠି ହେଇଥିବେ ସେଠି ଲୋକ ଗଧା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଯୋଉଠି ଆଦର ହବ, ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ସେଠିକି ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ତ କଳିଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନା? ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହବ। ଲୋକ ଧର୍ମ କଥାରେ ମନ ବଳେଇବେ ନାହିଁ, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଅନାଦର କରିବେ। ଆଉ ତପୋ ବିରହିତଂ ସତ୍ୟଂ ଚ ଦୁରଗତ। ସତ୍ୟ କଥା କେହି କହିବେନି। କେ ପଶୁ ହରିବେ, କେ ଗର୍ଭ ନାସିବେ, କେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଭୋଳା ବହୁଳାଲ କି ମଦ୍ୟପାନରେ ଭୋଳା କହୀନ ସତ୍ୟ ଭୋଳାଇବେ କରି ପ୍ରତିମା କୋକଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେ ପଶୁ ହରିବେ, କେ ଗର୍ଭ ନାସିବେ, କେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଭୋଳ। ରାମ ଅବତାରେ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି, କାହ୍ନା ଅବତାରେ ଘି, କଳି ଅବତାରେ ମଦ ବୋତଲ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ। ନାଇଁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଭାଜିଦେଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଲେ ଘିଅ ଲହୁଣୀ ଗୋପରେ ଭାସିଲା। ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମ ଅବତାର କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ିରେ ଆଉ ଆଦର ନାହିଁ, କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଘିଅ ଲହୁଣୀରେ କାହାର ଆଦର ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ କଣ ହେଇଛି ନା? କଳି ଅବତାରେ ମଦ ବୋତଲ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ। ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଠିପି ଖୋଲା। ମନ ଦେବି ଶୁଣନ୍ତି କଥା। এই জ্ঞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ହବ। ଅର୍ଥ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅନାଦର ହବ। ଗୀତା ଭାଗବତର ଆଦର ନାହିଁ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି କୁଆଡେ ମା ଦି ଜଣ ଚାଲିଲେ, କୁଆଡେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ଆସିବେନି? ଆଉ ଆସିବେନି? ଆଉ ପଳେଇଗଲେ କାହିଁକି ବା? ବୁଝିଲେ? ମା ମାନେ କିଏ ଉଠିଲେ ତ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କିଏ ଉଠିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି, ଜଣେ ଅଧେ ଯଦି ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଥିରିକିନି ଉଠିବେ, ଏକୁଟିଆ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି, ଯଦି ଉଠିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମର ଭାରି ଅସୁବିଧା। କାହିଁକି ନା ସେ ମା ଜଣକ ଭାଇ ଭଳିଆ ଏକୁଟିଆ ଉଠିକି ଯିବନି। କ'ଣ କରିବ? ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଫୁସଲେଇବ। ହେଇ କହୁଥିଲୁ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଚାଲ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା। ଏକାଥରେ ଉଠିକି ଦି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଏଇ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଳେଇବେ, ଆସିବେ। ହଉ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାରିକ ଶଙ୍ଖପୁର 51 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ମେଧା ପ୍ରଜ୍ଞା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାଙ୍କର ପୂଜାଉ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି, ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କଲେ କଲେ ବାବୁରେ ଇୟା ହବ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ତପ ବିରହିତମ ସତ୍ୟମ ଚ ଦୁର୍ଗତ। ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। କେ ପଶୁ ହରିବେ, କେ ଗର୍ଭ ନାସିବେ, କେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଘୋଳ, କେ ମିଥ୍ୟା କହିନ ସତ୍ୟ ଫଳାଇବେ କରି ପ୍ରତିମାକୁ ଫଳ। ଠାକୁରକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଲୋକ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଏ କଥା କହି ସତ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଧର୍ମ ହାତମ ଦିଜାସ ଲୋଭିତା ନାରୀ ବସା ମାନବା। ନାରୀ ବସରେ ମଣିଷ ରହିବେ କଳିଯୁଗରେ। ନିର୍ବିଦ୍ୟା ପୃଥିବୀ ନିରସତି ରସା ନିଚା ମହଦବତା ନିଚ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବେ। ଭୂପାଳ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିତା। ଭୂପାଳ ମାନେ କିଏ? ଭୂ ପୃଥିବୀର ଯେ ପାଳକ ରଜା ମାନେ, ଯେ ପାଳକ କିଏ? ରଜା। ଏମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ରହିବେ, ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ରାଜା ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ରାଜା ହୋଇ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ରାଜା ହୋଇ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ବିରଜା ଶାସନ ହୋଇବ ମହି, ବିରଜା ଶାସନ ହୋଇବ ମହି। କଳିଯୁଗରେ ରାଜା କେହି ରହିବେନି। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ଘରେ କି ଘର ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିବେ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଇକି ଛିଡା ହେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଧରି ଛିଡା ହଉନାହାନ୍ତି ଲାଇନ ଦେଇକି। ଏଇଆ ତ ହବ। ତେଣୁ ଭୂପାଳ ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିବ, ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ରଜା ମାନେ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ବିପ୍ର କୁମାର କଥା, ବିପ୍ର ମାନେ କୁମାରକୁ ଯିବେ। ଭାଜିଆ ଭଦ୍ର ବିରୋଧିନୀ, ଭାଜିଆ ଭଦ୍ର ବିରୋଧିନୀ, ବିରୋଧୀ ଏବେ ସ୍ୱାମୀର। ପରରତା ପୁତ୍ର ପିତା ଦ୍ୱେଷଣା, ପୁଅ ବାପର ଦୋଷ ଦେଖିବ। ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ରଘୁକୁଲ କି ରୀତି ସଦାଚାରୀ ଆଇ ଜାନ ଯାଇ ପର ବଚନ ନ ଯାଇ। ବାପକୁ ପଚାରି ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥକୁ ପଚାରି ନଥିଲେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, କୈକେୟୀ ନିକଟରେ କଣ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, କି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲ, କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଳେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ବାପାକୁ ପୁଅ କିଛି ପଚାରିଲା ନାହିଁ। ପଚାରିଲା କାହିଁକି ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, କଣ ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, ପୁଅ ବାପାକୁ ପଚାରିছে ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇକିନା ବାପାକୁ ପୁଅ ପଚାରୁନି। ଲୋନ କାହିଁ କରିଥିଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋନ କରିଥିଲ, ଲୋନ ପଇସା କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ହିସାବ ଦିଅ। ପୁଅ ବାପାକୁ ହିସାବ ମାଗୁ। ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ବାପ ଆଗରେ ପୁଅ ଛିଡା ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇକିନା ବାପ ଆଗରେ ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ବାପ ପୁଅ ଦି ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉନି। ବାପ ମୁହଁରେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କଥା କହୁନି। କଣ କରୁଛୁ ପୁଅ କହୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଲେଖିଲେ, ପୁତ୍ର ପିତା ଦୋଷିଣା, ପୁଅ ବାପର ଦୋଷ ଦେଖିବ। କଳିଯୁଗରେ ଲକ୍ଷଣ ଆ କଷ୍ଟ କଡୁ ବର୍ତ୍ତତେ କଳିଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ନରାଜ ମୃତା। କଳିଯୁଗରେ ଯେ ମରିଗଲା ସେ ତରିଗଲା, ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, 4 ଲକ୍ଷ ଯେ ପତି ବର୍ଷ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥା। 4,32,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ଆୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି? କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି? 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କଳିଯୁଗ କେତେ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା 5,128 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ଚାଲିଛି। ପାଞ୍ଚ ଦେଖିବେ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଘରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ। 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ଚାଲିଛି 5,128 ବର୍ଷ। ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହଉଛି କେତେ?
4,32,000 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ରହିଲା ଫେରି ଦବା? 4,32,000 ବର୍ଷରୁ 5,128 ବର୍ଷ ଫେରିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ରହିବ କଳି ଯୁଗ ଆୟୁଷ ଆଉ ରହିଲା ଭୋଗ ହବା ପାଇଁ ନାଇଁ। କେତେ ରହିଲା କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହବା ପାଇଁ? 4,26,000 କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା 5,128 ବର୍ଷ କଳି ଚାଲିଛି ଭୋଗ, ଆହୁରି କଳି ଯୁଗ ଭୋଗ ହବା ପାଇଁ 4,26,000 କେତେ ବାକି ଅଛି? ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗ କଣ ସରିଲାଣି? କଳି ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲାଣି? ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ଦେବୁ ସରିଲାଣି କଣ? ମୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଳି ଯୁଗ, ସରି ନାହିଁ। ଆହୁରି କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ପାଇଁ 4,00,000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। 4,26,000 କେତେ ବର୍ଷ? ମୋଟେ 5,000 କଳି ଭୋଗ ହୋଇଛି। ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବତ୍ସର 5,000 କଳି ଶେଷ ହୋଇବ, କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ଛତିଆ ବଟର ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି କଣ କହିବେ? 4,32,000 କଳି ଯୁଗର ଅଟଇ ଆୟୁଷ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ହବନି। କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭୋଗ ହବନି? ନା ପାପ ଭାରରେ ଆୟୁ କୋଟି ଜୀବା 5,000 କଳି ଭୋଗ ହୋଇବ। 5,000 କଳି ଭୋଗ ହୋଇବା। 5,000 କଳି ଭୋଗ ହୋଇବା। ପାପ ଭାରାରେ ଆୟୁ ତୁଟିଯିବ। କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭୋଗ ହବନି? ନା ପାପ ଭାରାରେ ଆୟୁ ତୁଟିଯିବ। କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ କରୁଥିବା ପାପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଅଧର୍ମ ନୀତି ଦ୍ୱାରା କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷରୁ କ୍ଷୟ ହେଇ କେତେ ଭୋଗ ହେବ? ନା 5,000 ବର୍ଷ କଳି ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇ ଯୁଗ ସନ୍ଧିକାଳ ଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଭୋଗ ପରେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କଣ ପାପ ଯୋଗୁ ଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିଯିବ? ମଣିଷ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ କରୁଥିବା ପାପ ଯୋଗୁ କଣ ଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିରେ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ବହୁତ କଲା, ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ବରଷେ ପାଇଲା। 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ବରଷେ ପାଇଲା। 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ବରଷେ ପାଇଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ବହୁତ ପକଲା। ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କି ନା ବିଭୀଷଣ ଇଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଲେ। ରାବଣକୁ କଣ ବର ଦେଲେ? ନା ରାବଣ ରେ 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ତୁ ଭୋଗ କରିବୁ। ରାବଣ ବର ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ରାବଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭୋଗ କରିପାରିଲା କି ନା? କାହିଁକି ଭୋଗ କରିପାରିଲା ନାହିଁ? ନା ଆପେ ଯେ ଜଗତ ମାତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବଡ଼ି ହରିଲା ତାକୁ ବିଂଶ ନେତ୍ରାବଣୀ। ବଡ଼ି ହରିଲା ତାକୁ ବିଂଶ ନେତ୍ରାବଣୀ। ବଡ଼ି ହରିଲା ତାକୁ ବିଂଶ ନେତ୍ରାବଣୀ। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପାଦରେ କଟେଇଲେ। ରାବଣ କୁବେର ଠାରୁ କଣ କଲା? ନା ତାର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ଛଡେଇ ଆଣିଲା। ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଖଟେଇଲା। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ, ନବଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। କି ରାବଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଲେଇଲା। ଯାହା ତ କଲା
ଶେଷରେ ଆପେ ଯେ ଜଗତ ମାତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବଳେ ହରିଲା ତାହାକୁ ବିଂଶ ନେତ୍ର ପୁଣି ପର ନାରୀ ହରଣ କଲା ନାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ମାତାକୁ ହରଣ କଲା। ଏଇ ସବୁ ପାପ ରାବଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଭୋଗ କରିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ନ କରିପାରି କେତେ ଭୋଗ କଲା 14 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଭୋଗ ପରେ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମଲା ନାଇଁ। ତ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ହବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ ଭୋଗ ହବନି। କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ କରୁଥିବା ପାପ କର୍ମ ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଜୀବ ହତ୍ୟା ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଦୁରାଚାର ଧର୍ମ এই ସବୁ ପାପ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷର କ୍ଷୟ ହେଇ କେତେ ଭୋଗ ହେବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଠିକଣା ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ଥତିନି ବାମେ ପାଞ୍ଚ ରାଖିଲେ ଥକି ଜୀବ ନିରାଶନି ଭଲେ ସୁଜାନେ ଥକି ଜୀବ निराशनि भले सुजाने ଥକି ଜୀବ निराशनि भले सुजाने କଣ ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ଠ ତିନି ବାମେ ପାଞ୍ଚ ରଖିଲେ ଯେ ଠକି ଯିବ ମିନ ଶନି ବୋଲି ତିନିଟା ଠ ତା ବାଁ ପଟେ 5 ରଖିଲେ କେତେ ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି? ତିନିଟା ଶୂନ ବାଁ ପଟେ 5 ରଖିଲେ କେତେ ହେବ? 5,000 ହବନି? ତେଣୁ ଠିକଣା ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ କଳି ଯୁଗ କେତେ ଭୋଗ ହେବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଠିକଣା କଲେ ଠ ତିନିଟା ଠ ବାଁ ପଟେ 5 ରଖିଲେ 5,000 କଳି ଯୁଗ 5,000 ବର୍ଷ ପରେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଠକି ଯିବ ମିନ ଶନି ଭଲେ ମିନ ଶନି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ